आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सूरत तकासुर कैसे पढ़ते हैं। सूरत तकासुर के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनकी नमाज के अंदर कमी रह जाती है और बहुत सारे वज़ाइफ के अंदर उनको वो मकाम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो इस सूरत के अंदर आप देखें लोग कौन सी गलती करते हैं। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर के अंदर गलती कर बैठते हैं, इसी तरह कल्ला सौफ़ तअलमून के अंदर गलती कर बैठते हैं, इसी तरह कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन के अंदर गलती कर बैठते हैं। तो बहुत सारे लोग इस छोटी सी सूरत के अंदर गलती करते हैं। तो आज की वीडियो आपने लाजमी देखनी है, मुकम्मल देखनी है और इस सूरत को आपने वर्ड बाय वर्ड तलफ़्फ़ुज़ ब तलफ़्फ़ुज़ सीखना है। तो आए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दोस्तों आप ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज हम सूरत तकासुर मक्किया की तिलावत करेंगे और इसे सही पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल पर नए हो तो लाजमी यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दो और दोस्तों बेलियों और यारों के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अपने बच्चों को दिखाओ, अपने घर वालों को दिखाओ, ताकि जितने भी ये वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ सकेंगे और आपके नामे अमाल में भी सवाब मिलेगा और मेरे नामे अमाल में भी। और बड़े अफसोस की बात है कि आप सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सारा दिन सारी रात आपके पास मोबाइल होता है और आपने अभी तक सही कुरान मजीद पढ़ना नहीं सीखा। ये बड़े अफसोस की बात है। तो लिहाजा टाइम ज़ाया मत करें। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की वीडियो या 6 मिनट की वीडियो या 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो आप रोज़ाना के बेस पर देखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप 1 महीने के अंदर सही कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएंगे और दुआओं के अंदर हमें याद रखेंगे। तो गुजारिश है कि मेरे चैनल पर नए हो तो लाजमी चैनल को लाइक। अल्हाकुमुत तकासुर। अब यहाँ पे लोग कौन सी गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं अल्हाकुमुत तकासुर, यानी हा को लंबा नहीं किया और अल्हाकुमुत तकासुर ऐसे पढ़ बैठते हैं। तो ऐसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, यानी आप काफ को भी लंबा कर रहे हैं और ता को भी लंबा कर रहे हैं। तो आपने ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अल्हाकुमुत तकासुर, आगे फा है और रा, यहाँ पे आपने वक्फ करना है। कैसे पढ़ना है? अल्हाकुमुत तकासुर, हमजा लाम जबर अल, हा खड़ा जबर हा, अल्हा काफ पेश कु, अल्हाकु मीम ता पेश मुत, अल्हाकुमुत ता जबर ता, अल्हाकुमुत ता काफ अलिफ जबर का, अल्हाकुमुत ता का फा पेशु रा पेश रु सुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। यहाँ पे कौन सी गलती होती है? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर ऐसे पढ़ते हैं, यानी ता को लंबा नहीं करते और हा की जगह ये हलक के नीचे वाले हिस्से से जो हा होता है उसे पढ़ बैठते हैं, हत्ता पढ़ बैठते हैं। तो हत्ता नहीं पढ़ना, हत्ता हलक के दरमियान वाले हिस्से से, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यानी जा पढ़ना है, राल नहीं पढ़नी, तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, आगे काफ मोटा है और इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। हा ता दबर हत, ता खड़ा दबर ता, हत्ता ज़ारा पेश ज़ुर, ता पेश तु, ज़ुर तो मीम लाम पेश मुल, ज़ुर तो मुल मीम ज़बर मा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मक़ा बाज़िर भी रा ज़बर रा, मक़ाबिरा, लेकिन तो है गोलदारा है तो हमने यहाँ पे वक्फ करना है। फिर कैसे पढ़ेंगे? हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून। यहाँ पे कौन सी गलती होती है? पढ़ते हैं कल्ला सौफ़ तअलमून। तो सौफ़ा सीन से आपने अदा करना है, स्वाद नहीं पढ़ना या सा नहीं पढ़ना। कल्ला सौफ़ तअलमून, यानी काफ को लंबा भी नहीं करते, पढ़ना है कल्ला सौफ़ तअलमून, तालमून, यानी आपने ता इन जबर ता, लाम जबर ला, तालमून ऐसे पढ़ना है। काफ लाम जबर कल, लाम अली जबर ला, कल्ला, सीन वाव जबर सौ, फा जबर फा, सौफा, यहाँ पे हरूफ लीन का कायदा आ रहा है। कल्ला सौफा तालमून, सुम्मा फा मीम पे सुम, मीम जबर मा, सुम्मा
کلا سوف تعلمون. یہاں پہ کون سی غلطی ہوتی ہے؟ بعض لوگ پڑھتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، تو یہ غلطی ہو جائے گی. آپ نے میم کو بھی لمبا زیادہ کر دیا اور کاف کو بھی بہت زیادہ لمبا کر دیا، تو اس فا کو بھی لمبا کر دیا، تو ایسے نہیں پڑھنا. ثم کلا سوف تعلمون. ثم کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے اور اس کو ہلکا سا، اتنا زیادہ لمبا نہیں کرنا. ثم کلا سوف تعلمون. صا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم کاف لام زبر کل، لام علی زبر لا، کلا سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. لا لو تعلمون علم اليقين. یہاں پہ کون سی غلطی ہوتی ہے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، ایسے پڑھ بیٹھتے تو یہ غلطی ہو جائے گی. کیسے پڑھیں گے؟ کلا کلا لو تعلمون علم الیقین. یعنی ہر حروف کو علیحدہ علیحدہ بھی نہیں پڑھنا، ملا کو پڑھنا ہے، لیکن اس کے اندر کسی لفظ کو آپ نے لمبا بھی نہیں پڑھنا. کاف لام در کل، لام علی زبر لا، کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین. کیسے؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. یہ بڑا مشکل لفظ ہے، دکھنے میں بڑا آسان ہے لیکن پڑھنے میں بڑا مشکل ہے. لام زبر لا، تا زبر تا، لا تا، را زبر را، لَتَرَا، وا نون پیش ون، لَتَرَوُنَّ، نون لام زبر نل، لَتَرَوُنَّ، جیم زبر جا، حا یا ذرحی، جاحی، میم زبر ما، جاحیما. لیکن آگے آپ نے غنہ وقف کرنا ہے، سوری. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. کیسے پڑھیں گے؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. یہاں پہ کون سی غلطی ہوتی ہے؟ وہی میم کو لمبا کر بیٹھنا، یعنی ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا ایسے پڑھ بیٹھتے ہیں، تو نون کے اوپر کھڑا زبر پڑھتے ہیں تو یہ بھی غلطی ہو جائے گی. عین الیقین. یہ ٹھیک ہے، تو غور کے ساتھ آپ نے سیکھنا ہے. ثم لترونها عین الیقین. دوبارہ پڑھتا ہوں، صامیم پہ سم، میم زبر ما. کیسے پڑھیں گے؟ ثم لترونها عین الیقین. عین یا زبر عی، نون لام زبر نل، عین یا زبر یا، قاف یا ذرقی، یقی نون زرنی، عین الیقین. ثم لترونها عین الیقین. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کیسے؟ ثم لتسألن، فامیم پہ سم، میم زبر ما، ثم لام زبر لا، تاسین پیش تس، لتس عین زبر آ، لتس آ، لام نون پیش لن، نون زبر نا. ثم لتسألن یومئذ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یوم ذال دو زیر زن، یومئذ عین زبر آ، نون دون زیر نن، نون زبر نا، عن النا عین یا زیر عی، عن النعی، میم زیر می، عن النعیم. لیکن وقف کرنا ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ یومئذ عن النعیم. تو ایک دفعہ میں پیچھے سے رمان کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کی صحیح اصلاح ہو جائے. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم.